बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, कुरुलिश उस्मान के सीजन 2 में जैसे ही मलहून खातून का किरदार शामिल हुआ तो इस ड्रामे के शायकीन में ये बहस जोर पकड़ गई कि आया तारीख मलहून खातून और बाला खातून के आपस के ताल्लुकात के बारे में क्या कहती है। क्योंकि ड्रामे में तो ये दिखाया जा रहा है कि दोनों यानी मलहून खातून और बाला खातून इनके आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और अभी तो मलहून खातून के उस्मान गाजी से शादी भी नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद दोनों में ही आपस में ठनी रहती है और बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि इनके आपस के ताल्लुकात नॉर्मल होने का कोई इम्कान हो। तो नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में इस मौजू पर बात करने के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि ओरहान खान और अलाउद्दीन पाशा के अलावा उस्मान गाजी के और कितने बेटे और बेटियां थीं और इनकी मौजूदा नस्ल आजकल कहाँ है। और इसके अलावा तारीख का एक और अहम वाक़या भी आपसे बयान किया जाएगा जो ओरहान खान और अलाउद्दीन पाशा के बारे में है। नाज़रीन इकराम, अगर ये मान लिया जाए कि मलहून खातून और बाला खातून उस्मान गाजी की दो अलग अलग बीवियां थीं, तो ये बात तारीखी तौर पर साबित है कि मलहून खातून उस्मान गाजी की पहली बीवी थी और मलहून खातून के वालिद अपने कबीले के सरदार थे जिन्होंने उस्मान गाजी के साथ बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त दी, जिसके कमांडर का नाम जॉर्ज मेज़ोलान था और इस जंग को बैफ्यूज की जंग कहा जाता है। जबकि बाला खातून या राबिया बाला खातून शेख ऐदब अली की बेटी थी और इनसे शादी करने के लिए उस्मान गाजी को काफी इंतजार करना पड़ा और 1289 में उस्मान गाजी की शादी बाला खातून से हुई। ये वो वक्त था जब अर्तुगरुल गाजी की वफात को 8 साल हो चुके थे और उस्मान गाजी ने बाला खातून को शादी के मौके पर कोजागाज का गांव दिया था जो कि बेलचक के नवाह में है। अब नाज़रीन इकराम, मलहून खातून उस्मान गाजी की पहली बीवी थी जो कि उस्मान गाजी के पहले बेटे ओरहान खान की वालदा बनी। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ओरहान खान अर्तुगरुल गाजी की जिंदगी में ही पैदा हो चुके थे जो कि सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान थे, जबकि बाला खातून का एक बेटा था जिसका नाम अलाउद्दीन पाशा था और वो सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर आजम थे। अब यहाँ हम ये बात करेंगे कि तारीख की रोशनी में मलहून खातून और बाला खातून के आपस के कैसे ताल्लुकात थे, क्योंकि आमतौर पर यही ख्याल आता है कि उस्मान गाजी की इन दोनों बेगमात की आपस में नहीं बनती होगी और इनके दरमियान वही ताल्लुकात होंगे जो कि आमतौर पर सोकनों के दरमियान होते हैं। मगर नाज़रीन इकराम, ऐसा नहीं है। यूं तो उस्मान गाजी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात दस्तयाब नहीं, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनकी बेगमात की तादाद के हवाले से भी तारीख में मुख्तलिफ आरा मौजूद है। मगर यहाँ मैं आप लोगों के सामने ओरहान गाजी और अलाउद्दीन पाशा का एक ऐसा तारीखी वाकया नकल करूंगी जिससे आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि उस्मान गाजी की बेगमात कितनी नेक, पाकीज़ा और सही मानों में मुसलमान बेगमात थी और जिन्होंने अपनी औलाद की नेक तरबियत में कोई कमी न छोड़ी, और इससे इनके आपस के ताल्लुकात का भी अंदाजा हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया की तारीख की किताबों में यह वाकया नकल किया जाता है कि उस्मान गाजी की वफात के बाद जब सल्तनत उस्मानिया इस हाल में है कि अपने इब्तदाई दिन देख रही थी और उस्मान गाजी बहुत से बाज़ंतीनी इलाके फतह कर चुके थे और तुर्कों की रवायात के मुताबिक सल्तनत की जिम्मेदारी उनके किसी एक बेटे ने उठानी थी, तब ओरहान गाजी ने अपने छोटे भाई अलाउद्दीन पाशा से मुलाकात की और इनके सामने फराख दिली के साथ ये तजवीज़ रखी कि वालिद की इस सल्तनत को तकसीम कर दिया जाए और आधे हिस्से पर ओरहान गाजी हुक्मरान होंगे और आधा हिस्सा अलाउद्दीन पाशा के हिस्से में आएगा जिस पर वो हुक्मरानी करेंगे। मगर नाज़रीन इकराम, अलाउद्दीन पाशा जो कि शेख ऐदब अली जैसे दरवेश के नवासे थे और बाला खातून जैसी नेक औरत के जेरे साया पले थे, वो भी अपने नाना और वालदा की तरह दरवेशाना तबीयत ही रखते थे। उन्होंने इस तजवीज़ को कबूल न किया और इस बात पर जोर दिया कि वालिद की फतह की गई इस जमीन को तकसीम ना किया जाए और वो ओरहान खान के हक में हुक्मरानी से दस्तबरदार होते हैं। ओरहान गाजी ने अपने भाई के इस इसारो कुर्बानी की कदर की और अलाउद्दीन पाशा को अपनी सल्तनत का वजीर आजम बना दिया, और जब तक अलाउद्दीन पाशा जिंदा रहे तब तक सल्तनत के तमाम उमूर दोनों बाहमी मशवरे के साथ तय किया करते थे। अब नाज़रीन इकराम, आप लोग ये समझ चुके होंगे कि जिनके बच्चों में आपस में इतना प्यार होगा तो क्या जहन इस बात को तस्लीम कर सकता है कि उनके दरमियान आपस में नोक झोंक और खटपट का माहौल रहता होगा? हरगिज नहीं। अब बात करते हैं कि मलहून खातून और बाला खातून से उस्मान गाजी की कितनी औलाद हुई। तो नाज़रीन इकराम, बाला खातून से तो सिर्फ एक ही बेटे यानी अलाउद्दीन पाशा का तस्करा मिलता है, जबकि मलहून खातून से उस्मान गाजी की नस्ल खूब बढ़ी,
کیونکہ ملون خاتون سے عثمان غازی کے 6 بیٹے ہوئے اور ان کے نام یہ ہیں: اورحان بے، حامد بے، ساوچی بے، پازارلو بے، ملک ارسلان بے اور چوبان بے، جبکہ عثمان غازی کی تاریخ میں صرف ایک ہی بیٹی کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام فاطمہ تھا۔ اور ان بچوں کے نام سلطنت عثمانیہ کے جو سب سے قدیم سرکاری دستاویز ہے، جو کہ مارچ 1324 کو لکھی گئی تھی، اور اس پر عثمان غازی کے تمام بیٹوں اور ایک بیٹی کے دستخط موجود ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی اورحان غازی اور علاؤالدین پاشا کے علاوہ اور کتنی اولاد تھی۔ اور اس دستاویز کا نام مکیجے دستاویز ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننا چاہے تو ملون خاتون کے متعلق میری جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں، اس میں آپ لوگوں کو تمام معلومات مل جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے سارے سلاطین اورحان غازی کی اولاد میں سے ہوتے رہے، تو عثمان غازی کے بقیہ بچوں کی اولادیں کہاں ہیں؟ تو ناظرین اکرام، یہ بات تو یقینی ہے کہ ان بچوں سے عثمان غازی کے بہت سے پوتے پوتیاں ہوئے، مگر اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں کہ ان کی نسلیں کہاں ہیں اور یہ کہاں آباد ہوئے۔ اور یہ بھی عثمان غازی کی زندگی کے دیگر رازوں کی طرح ایک راز ہی ہے۔ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں آگے چل کر بھائیوں کے قتل کا رواج چل پڑا تھا اور جس کی بہت سی وجوہات تھیں، تو اس لیے کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ اورحان غازی نے اپنے ان بھائیوں کو قتل نہ کرا دیا ہو۔ مگر ناظرین اکرام، یہ بات ناممکن اس لحاظ سے لگتی ہے کہ اگر اورحان غازی اپنے بھائیوں کو قتل کرا دیتے تو وہ علاؤالدین پاشا کے سامنے عثمان غازی کی فتح کی گئی زمین کو تقسیم کر کے حکمرانی کرنے کا منصوبہ کیوں رکھتے؟ جیسے اورحان خان نے علاؤالدین پاشا کو اس قابل سمجھا کہ وہ سلطنت کے ایک حصے پر بے فکر ہو کر حکمرانی کر سکیں کیونکہ وہ اس قابل ہیں، تو اسی طرح علاؤالدین پاشا نے بھی اپنے بھائی کے معاملے میں دریا دلی سے کام لیتے ہوئے سلطنت کی حکمرانی کو ٹھوکر مار دی اور اپنے والد کی وراثت، جو کہ سلطنت کی صورت میں تھی، اسے تقسیم نہ ہونے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کے اثار و قربانی سے خوش ہو کر انہیں 600 سال تک رہنے والی عظیم الشان سلطنت کا تحفہ دے کر ان کے اس جذبے کی قدردانی کی۔ اس لیے کچھ مورخین کا یہ دعویٰ اس واقعے کی روشنی میں ناقابل قبول ہے کہ عثمان غازی کے بقیہ بچوں کی نسل کا اس لیے نہیں پتا کہ اورحان خان نے انہیں قتل نہ کرا دیا ہو، کیونکہ اورحان خان اگر ایسے ہوتے تو علاؤالدین، چاہے ان کا سوتیلا بھائی ہوتا یا سگا، وہ انہیں سلطنت تقسیم کر کے حکمرانی کی پیشکش کیوں کرتے؟ اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ اورحان غازی کے بقیہ بہن بھائی گمنامی کی زندگی گزار کر اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ عثمان غازی، اورحان غازی اور ان کے خاندان پر اپنا خصوصی کرم نازل کرے، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی صورت میں یورپ میں اسلام کے دروازے کھولے اور اسلام کی شان و شوکت کو دوبالا کیا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔